Salam alaikum, les élèves de 3e année du collège. Donc, avec vous, Monsieur Zakaria, enseignant de langue française. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer le cours qui est très facile de la phrase simple et la phrase complexe. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer par savoir notre objectif d'aujourd'hui. اليوم شنو غادي نخدمو ولا علاش نخدمو شنو خصنا نفهمو ان شاء الله. Donc, notre objectif, c'est quoi? C'est de savoir quoi? C'est de savoir qu'est-ce qu'une... Premièrement, خصنا نعرفو اشنا هي une phrase en général. نعطيكم un exemple. Après, غادي نحاول نشرح لكم qu'est-ce qu'une proposition avec واحد l'exemple. Après, غادي نحاول نعطيكم la différence بين la phrase simple et la phrase complexe. Alors, qu'est-ce qu'une phrase simple et qu'est-ce qu'une phrase complexe? Qu'est-ce qu'une phrase 1, 2, qu'est-ce qu'une proposition, 3, qu'est-ce qu'une phrase simple, et après, dernièrement, qu'est-ce qu'une phrase complexe? Donc, on va essayer de commencer par quoi? De commencer par qu'est-ce qu'une phrase en général. Une phrase. Une phrase. Donc, une phrase. Une phrase est une suite de mots. Elle commence par une majuscule et se finit par un point. هذه كنا عارفينها من الصغر. يعني عارفين باللي شنو هي واحد لا فراس، شنو هي واحد الجملة، واحد السويت دي مو، يعني واحد الكلمات اللي واحد الكلمات متتابعة كلمة مورا كلمة. Elle commence par majuscule et se finit par un point. الحاجة المهمة شنو هي؟ c'est que هاد لا phrase elle a un sens. alors هاد لا سويت دي مو في الاخر تعطيونا واحد لو سونس اللي تيكون باين، يعني عندها واحد المعنى. alors نكتبوا هادشي اللي قلنا دابا. donc une phrase est une suite de mots. Elle commence, يعني la phrase elle commence par une majuscule et finit par un point. على حسب هاد le type de phrase, واش phrase déclarative ou bien phrase interrogative ou bien phrase exclamative ou phrase impérative qui sert à donner des ordres ou bien des conseils. نخصو شي حصه ان شاء الله ونخدموا على type de phrase. دابا عرفنا شنو هو une phrase. شنو بقينا نزيدو بان هاد la phrase elle a un sens et elle a un sens, يعني عندها واحد المعنى. يعني ولا بدا من الفراز ديالنا يكون عندها في الاخر واحد المعنى، سينو يعني ça existe pas انها تكون phrase. On donne واحد l'exemple pour bien comprendre. exemple نقدروا نقولوا par exemple nous sortons au cinéma. donc nous sortons au cinéma. nous c'est le sujet ou bien prénom personnel. sortons c'est le verbe sortir conjugué au présent. Au cinéma, c'est un complément, ou bien un complément circonstanciel de lieu. Il complète le sens du phrase. Donc, on a la phrase qui se compose de la suite des mots, يعني بزاف les mots, وفي الآخر عطاتنا شنو؟ عطاتنا واحد le sens. يعني فهمنا بالآخر اللي راه حنا خرجنا السينما. C'est compris? Donc, maintenant, je vais essayer de passer au deuxième objectif. C'est de quoi? C'est de savoir qu'est-ce qu'une proposition. C'est très facile. La proposition ou bien une proposition. Une proposition. Une proposition, tout simplement, une proposition, on peut dire que c'est un ensemble de mots ayant un verbe conjugué. D'accord? Donc شنو هي proposition؟ يعني واحد l'ensemble ديال لي مو اللي في الاخر شنو عندهم اللي تيكون autour d'un verbe qui est conjugué. يعني ولا بدا ما يكون فيها un seul verbe et qui sera conjugué. donc شنو هي proposition؟ يعني واحد لا phrase اللي تيكون فيها بزاف لي مو وتيكون وسطها واحد لو فيرب واحد وتيكون conjugué. ونركزوا على حاجه واحده شنو هي كانها تيكون فيها un seul verbe conjugué، يعني غير فيرب واحد. d'accord? donc qu'est-ce qu'une proposition? Une proposition, وغنركزوا بزاف على هاد البروبوزيسيون حيت غادي تنفعنا باش نعرفوا لي تيب دو بروبوزيسيون، بروبوزيسيون سوبوردوني، جوكستابوزي، كوردوني، يعني كاع هادشي غادي ينفعنا بزاف
بالنسبة للدروس اللي غادي يجيو إن شاء الله. Donc une proposition, نكتبوها شي بشوية. Une proposition est un ensemble des mots ou bien de mots ayant un verbe, un seul verbe, généralement tu comptes conjugué. ما تيهمناش le temps, المهم le verbe est conjugué. Donc شنو قلنا بلي proposition واحد l'ensemble de mots ayant un seul verbe conjugué. نعطي واحد l'exemple اللي غادي يكون فيه غير verbe واحد في هاد لا phrase وهاد الverbe كنسميه هنا le noyau. Donc l'exemple اللي غادي نعطيو on peut dire elle joue au ballon. Elle joue au ballon. Voilà. Donc هنا عندنا واحد لا phrase. هاد لا phrase c'est une phrase déclarative. Elle déclare واحد l'information. Il joue au ballon. Et qu'est-ce que vous observez? اللي عندنا في هاد لا phrase شنو عندنا؟ عندنا un seul verbe. Elle est conjuguée. C'est le verbe jouer conjugué. Verbe conjugué فاش في le présent de l'indicatif. Verbe au présent. فاش تقول présent حدد ليا اش من مود، واش لو مود سوبجونكتيف ou bien l'indicatif اللي عرض عليك. دونك il joue au ballon. اش كتلاحظوا هذه واحد لا فراز اللي تعطينا واحد لو سونس في لا فان دي كونت، يعني كتبدا لنا ماجيسكول، يعني il joue au ballon et c'est fini par point. voilà. وفيها واحد لو فيرب il est conjugué au présent de l'indicatif. دونك هذه اش كتسمى في الاخر une proposition. علاش؟ parce qu'elle se compose d'un seul verbe conjugué. Conjugué. شنو هو اللي عندنا في هاد لا phrase؟ c'est le verbe entre parenthèses c'est le verbe jouer اللي مصرف مصرف le présent de l'indicatif. دونك دابا تعرفنا على شنو هي proposition يعني واحد l'ensemble de mots. autour de ce groupe de mots عندنا واحد le verbe et il est généralement تيكون conjugué. دابا غندوز la phrase simple ou la phrase complexe. 3. La phrase ou bien une phrase simple. Qu'est-ce qu'une phrase simple? شنو هي واحد la phrase simple? Tout simplement شنو هي phrase simple? Une phrase simple est composée d'une seule proposition. Et la phrase simple elle se compose d'une seule proposition. يعني كتكون ليا غير من بروبوزيسيون وحده. وقبل شنو قلنا على البروبوزيسيون شنو هي؟ لا بروبوزيسيون قلنا elle se compose d'un seul verbe يعني جينيرالمون كونجوغي، تكون غير من فيرب واحد اللي تيكون جينيرالمون بصفه عامه تيكون مصرف. دونك شنو هي فراز سامبل؟ une phrase simple composée d'une seule proposition. وحاجه اخرى اللي ممكن نعرفوها من خلال ما قلنا دابا تاع اون سول بروبوزيسيون بلي غادي يكون فيها غير فيرب واحد. بما انها فيها اون سول بروبوزيسيون اذا شحال غادي يكون فيها من فيرب؟ غادي يكون فيها يعني ان سول فيرب. كاينو جوج ديال لي بروبوزيسيون غادي يكون جوج لي فيرب، كاينو 3 بروبوزيسيون غادي يكون 3 فيرب وهي غاديه. دونك بما انه كاينه اون بروبوزيسيون وحده اذا غادي يكون شحال غادي يكون من فيرب؟ غادي يكون غير فيرب واحد. فوالا. دونك كتبوا هادشي اللي قلنا. qu'est-ce qu'une phrase simple? La phrase simple est composée d'une seule proposition. شنو غنزيدو على هادشي اللي قلنا دابا؟ غنزيدو حاجه وحده اللي هي elle est construite autour d'un seul verbe généralement conjugué. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une phrase simple est composée d'une seule proposition est construite autour d'un seul verbe généralement conjugué. Donc شنو غتفهم نتايا؟ غتفهم بلي phrase simple تيكون فيها غير verbe واحد وغير proposition وحده. صافي. نعطي واحد ليكزامبل خفيف ظريف باش تفهموا هادشي. اكزامبل يكون ساهل. شنو هو ليكزامبل اللي غادي نعطيو؟ غادي نقولوا il fait froid. فين هو لو فيرب؟ لو فيرب سي fait. يعني سي le verbe faire conjugué في le présent de l'indicatif. Il fait froid ou bien il faisait froid. دونك هنا عندنا غير فيرب واحد. دونك شنو غادي نقولوا؟ بما انه كاين فيرب واحد وكاين اون سول بروبوزيسيون، ما كايناش شي كونجونكسيون دو كورديناسيون وحده اخرى بحال شي اي ولا مي ولا دونك، ما كاين حتى شي حاجه. دونك كاينه اون سول بروبوزيسيون. اش غنقولوا؟ غنقول بلي هاد لا فراز cette phrase se compose d'une seule proposition. Plus quoi? اشنو حاجه اخرى من غير une seule proposition? Elle est construite
est construite autour d'un seul verbe. Donc, le verbe, l'etna. Il y a de la phrase est construite autour du verbe ada. Donc, il y a des suites de mots. Il y a le verbe واحد. Donc, c'est quel type de phrase? C'est une phrase qui est simple. Donc, on a une phrase simple. Maintenant, je vais essayer de clôturer le cours par quoi? Par la phrase complexe. Une phrase complexe. Donc, une phrase complexe. La phrase complexe se compose de plusieurs propositions. شحال من بزاف ديال لي propositions. فاش تنقول بزاف يعني من جوج للفوق. Donc la phrase complexe, c'est une phrase qui se compose de plusieurs propositions. هذه العكس على phrase simple. phrase simple فيها proposition وحده. اما la phrase complexe فكتكون ليا من بزاف ديال لي propositions. بما انه كاين بزاف ديال لي propositions دونك شنو؟ دونك عندنا بزاف ديال لي فيرب. دونك عندنا جوج ديال لي فيرب الفوق. ما يمكنش نلقى فيها غير فيرب واحد. صافي؟ دونك شنو غادي نقولوا؟ Qu'est-ce qu'une phrase complexe? Elle se compose de quoi? Elle se compose de plusieurs propositions autour de plusieurs verbes conjugués. Donc, maintenant, bzaf des verbes conjugués. Je vais dire, نعطي واحد l'exemple pour bien comprendre. Le dernier exemple, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on peut dire? غادي نحاول نحتفظ بهاد لافراز اللي عطيت في الاول تاع il fait froid ونحاول نزيد لها شي حاجه اخرى. اش غادي نقول؟ Il fait froid mais le soleil brille يعني كاين البرد ولكن الشمس تجبري. سي كومبري الشمس راه واضحه كاينه. دونك اش كتلاحظوا؟ نحاول ندير واحد لوبسيرفاسيون خفيفه. اش كتلاحظوا؟ عندنا واحد لافراز نيت سي كومبري ولكن فيها جوج ديال لي فيرب. هاد لافراز ماشي بحال الاخرى. دونك شنو عندنا جوج ديال لي فيرب. فين هما؟ عندنا فير كونجوغي بريزون وعندنا بري تا هو كونجوغي في البريزون. ولكن كتلاحظوا بلي فهاد جوج لي فراز ils sont liés par quoi? Par une conjonction de coordination اللي هي mais. Et que sont les conjonctions de coordination اللي عندنا معروفين هما mais où est donc ornicar. mais où est donc ornicar. غادي نخسروا الدرس ديالهم بوحدهم. الدرس اللي مورانا ان شاء الله تاع لي تيب دو بروبوزيسيون باذن الله. عندنا لا بروبوزيسيون جوكستابوزي لا بروبوزيسيون سوبردوني انسي كو لا بروبوزيسيون كوردوني اللي تيكونوا فيها هاد لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. يكون داكشي زوين ان شاء الله. دونك عندنا جوج لي فيرب. اذا شحال عندنا من بروبوزيسيون؟ دو بروبوزيسيون. فين هما؟ هادي لا بروبوزيسيون نيميرو 1 وهادي لا بروبوزيسيون نيميرو 2. C'est compris? Donc, شحال عندنا proposition? عندنا جوج ديال لي propositions وعندنا جوج ديال لي verbes qui sont conjugués. نكتبوها هنايا. C'est compris? إذا شنو عندنا في الآخر؟ بما أنه كاين جوج ديال لي verbes conjugués وعندنا كاين جوج ديال لي verbes conjugués وعندنا جوج ديال لي propositions وعندنا شنو عندنا في الآخر؟ عندنا une phrase complexe. Voilà. علاش؟ Parce qu'il se compose de plusieurs propositions. جوج لي propositions وعندنا جوج ديال لي فيرب كي سون كونجوغي. يقدروا يكونوا ثلاثه لي فيرب 4 5 على حسب لا فراز ديالنا. اي سي كومبوز دو بليزيور فيرب و دو بليزيور بروبوزيسيون. فوالا الا كانت غير بروبوزيسيون وحده ما تعتبرش فراز كومبلكس كتعتبر فراز سامبل. كانوا بزاف ديال لي بروبوزيسيون بزاف لي فيرب فراه كلير وباينه وسامبل. C'est une phrase qui est complexe. Voilà. Donc maintenant je vais essayer de vous donner quelques phrases pour bien comprendre. Alors, la première phrase, c'est quelle phrase? Les deux familles besognaient durent sur une terre inféconde. هاد جوج ديال العائلات besognaient ou bien travailler, c'est le verbe besogner conjugué à l'imparfait. مصرفين في l'imparfait, troisième personne de pluriel. Mais besognaient durent يعني تيخدموا بقساوة وبشدة sur une terre inféconde يعني في واحد الارض اللي قاحله. فوالا. دونك فين هو لو فيرب ديالنا؟ لو فيرب سي besogner. ونحاول نشوف واش كاين شي فيرب اخر. نو ما كاينش شي فيرب واحد اخر. دونك هاد لا فراز
elle se compose d'un seul verbe, les besognés conjugué à l'imparfait. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que cette phrase est une phrase simple, car elle se compose d'un seul verbe qui est conjugué. Donc, بما أنه كاين verbe واحد, alors qu'on a une seule proposition. Donc, عندنا غير verbe واحد, verbe 1, ما كاينش verbe 2. Donc, cette phrase est une phrase simple, car elle est composée d'un seul verbe et d'une seule proposition. Voilà. En d'autres exemples, mon frère révise ses leçons et regarde la télé. Donc, mon frère révise ses leçons et regarde la télé. Qu'est-ce que vous observez dans cette phrase? Alors, la phrase se compose de deux verbes. Donc, on a deux verbes de la phrase. Finalement, les verbes. On a le verbe réviser, ou bien révise, ou on a le verbe regarder, ou bien regarde conjugué au présent. Donc, c'est un verbe. Deux verbes. Verbe numéro 1 et verbe numéro 2. Bien maintenant, on a les verbes. Donc, c'est pas une phrase qui est simple, et c'est une phrase qui est complexe. Pour quelle raison? Parce qu'elle se compose de deux verbes qui sont conjugués et deux propositions. Donc, cette phrase est une phrase complexe. Elle est car elle se compose de deux verbes conjugués et deux propositions. دونك كنتمنى يكون هذا الشيء واضح. كنتمنى يكون هذا الشيء واضح. حاولت نعطيكم بعجاله الدرس باش ما نطولش عليكم. نحاول نعطيكم دي ديفينيسيون يكونوا طوال ولا شي حاجه باش يكون هذا الشيء واضح مزيان، ما يكونش كومبليكي، حيت انا عارف بلي التلاميذ فاش يكون شي حاجه طويله شويه والهضره بزاف ما تيفهموش، يعني خاص ولا بدا يكون داكشي واضح وبسيط. J'ai essayé de vous simpliciter la leçon. Pourquoi pas vous donner des exemples سهلين نعطيكم داكشي، نحاول نشرح معكم بالعربيه. دونك كنتمنى هادشي نال اعجابكم. بالنسبه للدوزيام سيونس ان شاء الله اللي غتكون مورا هادشي، غادي ندير معكم ان شاء الله لا نوفيل. C'est de savoir qu'est-ce qu'une nouvelle en général, qu'est-ce qu'un texte narratif, que sont les temps du récit. كاع هادشي ان شاء الله غادي نديروه. نخدموا واحد ليكزامبل ديال شي نوفيل، نعطيكم شي نوفيل نحاولوا نشرحوها، نخدموا لي كيسيون دو كومبريونسيون. دونك كنتمنى يكون هادشي مفهوم. ميعادنا الحصه الجايه ان شاء الله. يلا السلام عليكم.